billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, dalem menika pamasan wal mahat kitab hadis sahih Muslim. Tersipun kandhem terus menika kados bab nyuwun kitab tentang i'tikaf. Masalah siam sunah siam fardu sampun kula aturang sedaya. Sameneika masalah kitab tentang i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul i'tikafi. Bab 1. Mata yadkhulu man aradal i'tikafa mu'takifatan. Dis nomor 631 ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu Iza arota ayak takifa Salal fajra Salal fajra Thumma dahola mu'tafikatan. Wa innahu amarong Bihibaihi Fadriba Arodal itikafa Fil ngasil awakhir min Ramadana. Fa amarat Zainabu bihibaiya fadriba wa amara wa min azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam bihibaiya fadriba. Falamma sallallahu alaihi wasallam al-fajr nadhuru fa idzan al-uhbiyatu faqala al-birru yuridna fa'amara bihibaihi fakuidu wa tarokal itikafa fi syahr ramadana ata'takafa fil ngasl awali min sawalin. Hadits Bukhari hadis nomor 2033. Bab 1. Kapan orang yang itikaf, kapan orang yang ingin itikaf masuk ke tempat i'tikaf. Hadis nomor 631 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW ingin beriktikaf, beliau lakukan sholat subuh, lalu masuk ke tempat i'tikafnya, dan beliau minta dibuatkan bilik kecil, maka dibuatkanlah. Rasulullah SAW menghendaki beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Zainab pun minta dibuatkan bilik kecil, maka dibuatkanlah. Istri-istri beliau yang lain juga minta dibuatkan bilik kecil, maka dibuatkanlah. Ketika Rasulullah SAW melakukan sholat subuh, beliau melihat banyak bilik berjajar. Lalu beliau bersabda, kebajikan macam apa yang mereka inginkan ini? Kemudian beliau memerintahkan agar bilik-bilik itu dibongkar. Lalu beliau batalkan i'tikaf di bulan Ramadan, sehingga beliau beriktikaf di 10 pertama pada bulan Syawal. Hadis Bukhari 2033. Terus i'tikaf niku atosipun mendel sejenak wonten masjid jenenge i'tikaf. Wonten musala, wonten riya i'tikaf mboten kenging, mboten sah. I'tikaf ten masjid. Nah, i'tikaf niku genten niate. Nah, itu i'tikafa lillahi ta'ala. Dan
Lah Kanjeng Nabi zaman sugeng niku pernah itikaf di masjid tapi nyuwun dipun paringi kamar namung alit ngoten kadamel kusur Rasulullah. Lah kok bojo liyane melu-melu. Ya songo lho. Nek masjid lho cuwane kamar cilik akeh. Akhire Kanjeng Nabi dawuh. Jane apa iki kok iso kotaan pirang-pirang bongkar. Bongkar itikaf wis umum. Ndak usah di dhewek-dhewek ngoten niku. Kene kula dadi Rasul iki berat nggih. Lamun napa-napa niku gampang ditur karo menungso. Padahal untuk bilik Kanjeng Nabi ini bukan bilik khusus. Kanjeng Nabi itikaf kalau itu sangat luar biasa. Ada dewi mboten Nabi itu terus itikaf betul-betul itikaf yang khusuk tenan. Ya dewi iki ndelik karo ora padha khusuke. Ya mare kuwi. Lah Kanjeng Nabi salah bongkar apa ngene. Ndelik ora dadal cuma gak ora khusuk malah dhewe kok ngundi di pikiran kok malah nglamun ning endi. Ya ngoten mboten perlu ngoten nggih. Itikaf niki biasa mawon te masjid nggih tiyang kathah monggo, tiyang sekedhik monggo, piyambak nggih kenging mboten masalah niku masalah pribadi. Itikaf gerakan niku mboten enten asline. Yo mek anjuran monggo ngelingne ngoten niku. Terus jamaah itikaf nggih mboten enten. Itikaf niku kepentingan masing-masing. Banyak kali sholat jamaah memanjuran berat, memanjuran keras sholat jamaah itu. Itikaf niku kan inggih ngoten kala wau. Lek pengen monggo mboten nggih mboten napa-napa. Ngoten ta? Nabi dhewe kan ingin wau. Iza arada ayatakifa lek seritikaf ngoten lho. Salat subuh terus masuk tempat itikaf tempat khusus kala wau. Nggih bilik kecil kalau wau terus meniku itikaf ngoten niku. Nggih zikir nggih sak kesane Kanjeng Nabi napa nganti waos dening Kanjeng Nabi. Lajengipun bab 2 itikaful ngasril awali wal ngasril ausati. Dis nomor 632. Ngan Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Inna Rasulullah SAW itakafal ngasrul awala min Ramadana Thumma takafal ngasrul awsato Fikubati Turkiyatin ala Sudadiyah hasirun Kola fahodha kasiro biyadihi Fanahaha Finakhiyatil kubati Thumma tola'a roksahu Fakalaman nasa fadanau minhu faqala inni i'takaftul ngasrul awala altamisu hadhil lailata thumma i'takaftul ngasrul awsato thumma utitu faqilali inna fil ngasril awakhiri famana habba minkum ayatakif fatakif fatakafanasu mangahu qala wa inni araituha lailata witrin wa inni ajudu supaya kataha fitinin wa ma'in wasbaha min lailatin ihda wa isrina wa qad qama ila subahi famadaratil sama'u fawakafa majidu wa basaratu tointina wal ma'a fakharaja khina farahu min sholati subahi wajabinuhu wa warathuhu kang fihi matinu wal ma'am wa idzan ya lailatu ita wa istrina langasril awakhiri Rasul Bukhari hadis nomor 2018. Salajengipun bab 2 itikaf pada 10 pertama dan 10 yang tengah.
Hadis nomor 632 diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah beriktikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan, lalu beriktikaf pada 10 hari yang tengah di dalam sebuah kubah kecil model Turki. Lalu beriktikaf pada pula pada 10 hari yang tengah di dalam sebuah kubah kecil model Turki yang pintunya ditutup dengan tikar. Kata Abu Sa'id, lalu beliau ambil tikar itu dan beliau letakkan di sudut kubah. Lalu beliau julurkan kepalanya seraya bertutur kepada orang banyak sehingga mereka mendekat kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, sungguh aku telah beriktikaf pada 10 hari yang pertama untuk mencari Lailatul Qadar, lalu beriktikaf pada 10 hari yang tengah, dan aku didatangi oleh malaikat dan dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar ada pada 10 hari yang akhir. Maka barang siapa di antara kalian ingin beriktikaf, hendaklah beriktikaf. Maka orang-orang beriktikaf menyertai beliau. Beliau bersabda, aku bermimpi bahwa Lailatul Qadar ada pada malam yang ganjil. Pada paginya aku bersujud di lumpur basah atau berair. Ternyata pada pagi harinya setelah malam ke-21 beliau berangkat sholat subuh. Lalu turun hujan sehingga masjid tergenang air dan aku melihat tanah berlumpur serta genangan air. Setelah sholat subuh, Rasulullah keluar dari masjid sementara di dahi dan ujung hidungnya terdapat lumpur basah. Yang hari itu adalah malam ke-21 pada rangkaian 10 hari yang terakhir. Hadis Bukhari 2018. Hadis ingkang awal kala wau Kanjeng Nabi i'tikaf te masjid niku ndamel bilik, terus para istri ndamel bilik dipun bongkar. Kanjeng Nabi i'tikaf dirubah niku 10 pertama pada bulan Syawal. Di Syawal bodhonya nggih, pertama sampai tanggal 10 niku i'tikaf di masjid. Selajeng hadis ingkang niku wau Kanjeng Nabi i'tikaf 10 hari bulan Ramadan, i'tikaf malih 10 hari tengah bulan Ramadan, 1 sampai 10, 11 sampai 20. I'tikaf sembarang malah Syawal ya kena Ramadan. Nah, Kanjeng Nabi i'tikaf pada pertengahan wau wonten berita bahwa Qadar niku 10 hari yang akhir. Ngoten lho niki. Dadi malih ya molak-malik, Pak. Nek krono molak-malik berarti ya luas masalah i'tikaf niku luas. Sing wong i'tikaf itu Lailatul Qadar, padahal Lailatul Qadar niku hampir saged pase mulai 10 sing awal terus pertengahan sampai 10 yang akhir. Widene iku wabeh insyaallah lan. Lho sing iki lek pas ngomongan. Wis 10 hari yang akhir ta disambung 10 hari sing pertengahan disambung 10 hari yang terakhir. Insyaallah mengke oleh. Ya sampean jojo ki ya mbuh niki. Lailatul Qadar itu kan rahasia besar niku. Dibele-bele ora matuk, bab niku barang ngaji, niku barang siri tur aji. Iso petuk niku wapi daripada ibadah 1000 bulan. Ngoten lho. Malam itu hebat sangat nih. Lho kan Nabi niku lek dawuh kan mboten enten hadis sing ngepahi mboten dinten ta. Lailatul Qadar iki lho tanggale mboten ngoten. Kanjeng Nabi niku nggih wau lenyekatnya 10 hari pertama
10 hari pertengahan dan 10 hari yang terakhir. Malah kabeh malah yang wis ngono karuan penak wis. Ganjil pada akhir nggih monggo malam 21, 22 ora usah. 23 yang masjid neh, monggo 24 ndak, ngono monggo. Kok selawe yang masjid dikap 26 ora. Kok 27 yang masjid 22 ora ngono mbuh. Ngono nggih monggo mboten napa. Hati sing enten ngeten lho. Komplit hati komplit. Mboten kok cupet iki mboten. Artine sebulan penuh etikaf lebih baik daripada sama sekali ndak etikaf. Dan selajeng bab 3 etikaful ngasil awakhir min Ramadana dis nomor 633 ngani satar lengan ha Bismillah salama kana yatakifu ngasral awakhiro min Ramadana hatta wafahu lahu ngazawajalla summa takafa azwajuhu min badi al-Bukhari Al-Bukhari hadis nomor 2026 bab 3 etikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Hadis nomor 633 diriwayatkan dari Syarat Lenganha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf 10 hari yang akhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian sepeninggal beliau, istri-istri beliau pun beriktikaf seperti itu. Hadis Bukhari 2026. Dari 3 hadis kalau wau komplit nih. Enten iktikaf bulan Syawal 1 sampai 10, terus tanggal 1 Ramadan sampai 10, tanggal 11 sampai 20, tanggal 21 sampai saniki 21 sampai 30 sampai terakhir. Enten hadis nerang nih ngene niku Kanjeng Nabi iktikaf Ramadan lan iki 10 yang pertama, 10 pertengahan, 10 yang terakhir malah kabeh. Malah kabeh. Ibadah dan dibatasi rita sak kongane gitu semaksimal mungkin ngoten mawon pun ya disipun jelas istri Nabi niku nggih ngoten pendak sebelumnya akhir niku terus itikaf di masjid itikaf azwaju mim badihi bermasalah itikaf nggih lajeng itikaf niku jatosipun nampa nggih menika berdiam di dalam masjid dengan niat itikaf niki pun angsa ganjaran itikaf menawi dipun tambah zikir atau salat niki berarti tambah ganjaran zikir donga-donga utawa wirid-wirid utawa salat kinten piyambak itikaf maca Quran itikaf meneng turu ora meneng turu lungguh turu ora apa-apa lek jare itikaf niku padha ae itikaf niki dene meneng sepinten menenge nggih jane mboten jauh mboten apa. Nggih diperkirakan tiyang niku mau tasbih. Anteng tenan, Pak. Subhanallah. Jane pun termasuk itikaf. Nggih ngoten niku ya ora pati umum model banget. Sing apik ya rada suwi terus dipun isi kegiatan-kegiatan zikir lebih baik. Dados itikaf wonten dalile piyambak enten pasal tersendiri mungkin masalah ubudiyah itu enten pasal tersendiri jenengan pas belum-belum ngeten sampai teng masjid nggih ajeng mlebet pun langsung itikaf sampai ulah luru ya itikaf salat jamaah pomo sampai teng masjid ping 5 berarti ping 5 ngoten lho. Jadi masuk masjid langsung niat itikaf, kemudian jamaah itu sama ganjaran loro itikaf karo sholat jamaah ngoten lho. Cuma ngeten itikaf pada umumnya ku digenjot dipene 4 bulan Ramadan. Nabi nglami ngoten nggih, niki nglami ngoten niku. Itikaf niku mboten kados di bulan lintune. Ramadan saya mempeng ngono lho. Kalau nyekat Lailatul Qadar ngoten masalah niku.
terutama 10 ingkang terakhir. Bab 4 babun al-jadihatu fil ngasril awakhiri. Tis nomor 634 ngan ngesatarat lenganha fas hakolat kana Rasulullah sallam idza tahul asra ahyalelata wa yaqadha lahu wajadda wasaddal mi'zaru. Al Bukhari hadis nomor 2024. Bab 4 menggiatkan ibadah pada 10 hari yang akhir. Hadis nomor 634 dawatkan dari Aisyah radhiyallahu ia berkata, apabila telah tiba 10 hari yang akhir, Rasulullah SAW berjaga atau tidak tidur pada malam hari untuk beribadah. Beliau bangunkan keluarganya dan beliau bersungguh-sungguh serta mengencangkan pakaiannya atau tidak menggauli istri untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Al-Bukhari 2024. Hadis ini populer ini, hadis ini kondang nih. Karena Rasulullah SAW idza takhula ngasru ahya lailata wa qadha lau wajadda wasadda mi'zaru. Ini jan padha apal niki. Kanjeng Nabi niku menawi sampun masuk mal 21 berarti ngoten. Teng masjid niku mempengi luar biasa. Terus niku dipun ajak teng masjid. Dijak napa? Tikap. Dipun ajak ibadah sing mempeng selama itu. Kanjeng Nabi. Dados dipun niku dipun gerakne teng masjid saat napa ngasrul awakhir nilai. Ini hadis kuat niki, memang ku betul. Terus sampun ngoten nggih wonten Ramadan 10 awal, 10 tengah, 10 akhir lan dipun tambah wonten ingkang Syawal 10. Selajeng bab 5 Filatil Qadri wa tahariya fil ngasril awakhir min Ramadana. Hadis nomor 635 ngan Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam iltamisuha fil ngasril awakhir yakni lailatul qadri fa in du'ufa hadukum aw ngajaza fala yughlaban ngalasab il bawaki. Al Bukhari hadis nomor 2015. Bab 5 Lailatul Qadar dan menghadangnya di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Hadis nomor 635 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari yang akhir. Jika tidak mampu maka jangan lewatkan 7 malam yang akhir. Bukhari 2015. Terus premboten saking dosa dinten full sing penting napa 7 dina ingkang kentun. Kang kentun niku. Iki nate cerita. Ramadan niku ora bareng. Hisab dhisik ruyate keri. Lah jamaah yang mesti wong ora padha. Dadi Ramadan iki bahan dina ada wong tikap rega tanggal ora padha. Sitok selikur sitoke 20. Sitoke 20 sitoke selikur itu mendina isi wong terus. Sekene dawuh. Tibake labaran ya ana hikmah yang mesti panggane wonge. Pomongki bareng beri tanggal 22 ya kosong. Tanggal 24 mesti kosong. 26 kosong. Lah mergo ora bareng kuwi malih lagi ta. Jadi sing genep orang nyang to, lah sing ganjil nyang. Lah sing ganjil ganti nyang, sing genep nyang to. Dadi malih bahisi terus. Yo hikmah perkhilafan. Al ihtilafu rahmatun.
khilafu ummati rahmatun tenika. Tetap ada hikmah di balik itu semua. Selajeng bab 6. Babun Lailatul Qadri laitun ihda wa isrina. Kota Qodamah hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu fi zalika 632. Di hadisnya mboten disebutkan. Bab 6 Lailatul Qadar pada malam ke-21. Di sini telah disebutkan di muka yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri nomor 632. Dari hadis niki berarti Lailatul Qadar tanggal 21. Lumat niki ya palumat niki mboten pas. Ngerti apa teng pundi? Enten alamate, Lailatul Qadar enten alamate. Nggih nika dan Nabi pemalam itu ya ndak ada hujan, ndak ada angin, ndak ada lintang alian, nggih mboten enten mendung ngoten nika. Engko lek pun esuk sering mentor-mentor niku mboten nyulapi tanda-tanda wau dalu niku Lailatul Qadar. Padahal pas Nabi niku lek dawuh mboten kok pasti ini nggih mboten. Nek dijujuk hadis nang setunggal niki lah wong rebutan malam selikur tok bare biar wis. Terus selikur tok traweh wis. Dadi kabisan kok esuk wis. Bare ana wong nang masjid lah. Memang hati iki naro nggih. Hari bab 7. Lailatul Qadri Lailatul Salasati wa Isrina. Dis nomor 636 An Abdillah bin Unais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aritu Lailatul Qadri summa ungsitua wa urani sabihata ajudu fima in watindin qala famu torna Lailatul Salasatin wa Isrina fasalla bin Rasulullah sallam wangsura bahwa inna asral ma'i batini ngala jabati wang fihi. Qala wa kana Abdullah bin Unais yaqul salasa wa isrina. Bab 2 bab 7 Lailatul Qadar pada malam ke-23. Di nomor 636 diriwayatkan dari Abdullah bin Unais lengan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku bermimpi melihat Lailatul Qadar namun kemudian aku tak sempat mendapatkannya. Dan aku bermimpi bahwa esok paginya aku bersujud di tanah lumpur yang berair. Maka Abdullah bin Unais dian turun ya Allah. Kata Abdullah bin Unais dian turun hujan pada malam ke-23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami, kemudian beliau pulang dan dahi serta hidungnya terdapat bekas lumpur basah. Ya teman Nabi ini pas Lailatul Qadar kesekira kok ngapasi pot lek marem raka bersujud niku nek dundutan. Maksudnya niku payu waktu jembrek podan ngene. Sujud langsung ten latar wonten niku. Saat niki nanti haram saling sae gitu. Di Madinah sae lumpure ora enak. Sing jaba paving jero keramik iso ora enak ndute niku. Niki ten asar mak watin. Dadi nggih glebet ngoten. Bathuk kalih ira niki enten bekase niku sujudan Nabi naika nggih niku merangguli utawi nemu Lailatul Qadar. Niku pada malam 23. Nggih. Dados enten 21 dan 23. Sing jelas Lailatul Qadar mboten awan, Pak. Mboten enten awan Lailatul Qadar ora enak. Lailatul Qadar bengi. Nek Kanjeng Nabi niku kula sujud bare subuh. Lailatul Qadar Nabi warem to. Nah, terus sujud. Bab 8. Babul iltamisua fitasiati wasabiati wal khamisati. Dis nomor 637 Nabi Al-Khudri lenganhu kola itakafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min Ramadana yaltamisu lailatul qadri qabla an tubana lahu. Qala falaman qadaina amara bil bina'i faqwidu. Summa ubinat lahu annaha fil ghasl awakhir famar bil bina'i fa'uida. Summa kharaja ala nasi faqala ya nasu inna kanat ubaniyat li lailatul qadri wa inni kharajtu law birakum biya faja'a rajulani yahtaqani mangahu masaitonu fanusi tuha. Fatamisuha fil ngasil awakhir min Ramadana tamisuha fit tasyati wasabiati wal khamisati. Qala qultu ya Aba Sa'id innakum alamu bil ngadadi minna. Qala ajal nahnu ahaqqu bidzalika minkum. Qala qultu matasyatu wasabiatu wal khamisatu. Qala idza madat wahidatun wa isruna fa inni taliya sintani wa isruna fa hiya atasiatu fa idza madat salasatun wa isruna fa inni taliya asabiatu fa idza madat khamsun wa isruna fa inni taliha al khamisatu. Hadis Bukhari hadis nomor 2016. Lajeng Lailatul Qadar bab 8, carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Oh kan untuk selikur terus 23 to saniki kon goleki 9, 7 karo 5. Lah rupane ta, rupane hadise balik rubah malih. Berarti balik kabeh iku sesuai. Diriwayatkan dari Al-Sa'id Al-Khudri Tenggandu, ia berkata Rasulullah SAW pernah beriktikaf pada 10 malam yang tengah di bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar sebelum diberitahukan kepada beliau. Kata Abu Sa'id, setelah 10 malam yang tengah itu berlalu, Rasulullah SAW minta dibuatkan bilik, tetapi kemudian dibongkar. Lalu beliau diberitahu Lailatul Qadar pada malam 10 malam yang akhir. Maka beliau meminta dibuatkan bilik lagi, tetapi kemudian dibongkar lagi. Kemudian beliau keluar menuju orang banyak lalu bersabda, saudara-saudara, sungguh telah diberitahukan kepadaku tentang Lailatul Qadar, dan aku keluar untuk memberitahu kalian mengenai Lailatul Qadar. Maka datanglah 2 orang yang saling mengaku benar yang disertai oleh setan. Lalu Lailatul Qadar tersebut terlupakan olehku. Maka carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Jadi balik awal nih malam ini, 10 awal malam ini 9, 7 karo 5. Seorang bertanya, hai Abu Sa'id, Anda pasti lebih tahu daripada kami mengenai bilangan tersebut. Kata Abu Sa'id, tentu kami lebih tahu daripada kalian mengenai hal itu. Tanya orang tersebut, apa yang dimaksud dengan ke malam ke-9, 7 dan ke-5? Jawab Abu Sa'id, apabila malam ke-21 telah lewat, maka berikutnya adalah malam ke-22. Itulah dimaksud ke-9. Apabila malam ke-23 telah berlalu, maka berikutnya adalah malam ke-7. Dan apabila malam ke-25 telah berlalu, maka berikutnya adalah malam ke-5. Ngerti lah maksudnya ini. Lek kadung kliwat tanggal-tanggal ganjil kon sesuke ngono. Ini malah kabeh malah iki. 23 lali ndak piye ngono. Informasi sesuke. Nah. Lali nesuke neh malah bek ta malian. Nah, mulai kabeh. Inilah itu namanya Lailatul Qadar. Yang tahu pasti Allah Subhanahu wa taala. Pun tenaturaken
mugi-mugi menika manfaatipun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa salatan tunjina bil janafat wa taqatilana bi ajmil hajat wa hatar salam pataramat rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi